Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Teman-teman mahasiswa baru, saya menyampaikan selamat untuk Anda. Anda memulai babak baru, Anda menjadi mahasiswa. Anda disebut maha atas kesiswaan Anda. Anda punya tanggung jawab yang jauh lebih besar daripada anak-anak muda lainnya. Di Indonesia ada jutaan anak masuk SD, tapi hanya ratusan ribu yang hari ini bisa kuliah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Greetings to all, new student. I congratulate you. You are starting a new chapter as a student. You are called supreme over your discipleship. You have a much bigger responsibility than other young people. In Indonesia, there are millions of children entering elementary school, but only hundreds of thousands who can go to college today. Dan itu artinya Anda berbeda dengan yang lain. Anda adalah sekelompok anak-anak muda yang punya kesempatan untuk mengembangkan diri, untuk maju, meraih masa depan, bukan hanya untuk Anda sendiri, tapi untuk kemajuan Republik, untuk kemajuan bangsa. Karena itu saya ingin berikan catatan. Anda akan kuliah. Tolong jangan hanya belajar di dalam ruang kuliah. Kuliah Anda adalah di dalam ruang dan di luar ruang kuliah. Dua ini, kalau Anda disebut dirinya sebagai aktivis, maka jangan hanya aktivis di luar ruang kelas, tapi aktivis di dalam ruang kelas juga. Di sisi lain, bagi teman-teman yang ingin belajar saja, hanya di kelas saja belajarnya, Anda akan masuk rombongan orang yang merugi. And that means you are different from the others. You are a group of young people who have the opportunity to develop themselves, to move forward, to reach the future not only for yourself, but for the progress of the Republic and the nations. Therefore, I would like to give a note to the students. Please don't just study in the classroom. Your lectures are inside and outside the classroom. If you are called an activist, they don't just be an activist outside the classroom, but inside the classroom as well. On the other hand, for those of you who want to study only in class, you will be the loser. Karena di ujung masa kuliah, Anda hanya keluar membawa selembar kertas bertuliskan transkrip atau selembar kertas ijazah. Masa depan tidak bisa dibangun hanya dengan selembar kertas itu. Anda harus menjadi manusia baru, lebih dari sekedar peneliti, lebih dari sekedar pengajar. Tapi Anda harus menjadi pemimpin di Indonesia. Anak-anak muda yang kata-katanya, langkahnya bisa membuat perubahan. Dan itu artinya belajar dari sekarang. Saya sering menganalogikan hidup pasca kuliah itu seperti berenang di lautan. Anda punya pilihan, mau belajar berenang saat sudah sampai ke laut atau mau belajar berenang di kolam renang. Kalau di kolam renang, kedalamannya terukur, tekanannya terukur, suhunya terukur, arusnya terukur. Dan di sana Anda belajar berenang. Atau Anda langsung terjun ke laut dan belajar berenang. Risikonya agak besar. Belajar berenang di tengah lautan. Kalau Anda belajar berenang di kolam renang, risikonya jauh lebih terkontrol. Karena itu belajar berenang, belajar memimpin, belajar menjadi bagian dari masyarakat ketika saat kuliah. Dan Anda bisa lihat nanti, mereka-mereka yang banyak memberikan kontribusi buat masyarakat, mereka yang bisa berpengaruh, mereka yang bisa mendorong kemajuan, adalah orang-orang yang pada masa mudanya tidak hanya menghabiskan waktu di dalam ruang kelas, tapi juga di luar ruang kelas. Karena itu jadilah pegiat, jadilah anak-anak yang aktif. Because at the end of the college, you only go out with a piece of paper with a transcript or a diploma paper on it. The future cannot be bought with just that piece of paper. You have to become new human being who is more than just a researcher or educator. You have to be a leader in Indonesia. Young people, their words, their steps can make a difference. And that means learn from now.
I often make an analogy that post-college life is like swimming in the ocean. You have the choice to learn to swim when you reach the sea or to learn to swim in the pool. In a swimming pool, the depth, pressure, temperature, and current can be measured. Or you want to jump into the sea and learn to swim there with a rather large risk in the middle of the ocean. Learn to swim in the pool, the risk is much more controlled. Therefore, learn to swim, learn to lead, learn to be part of the community while in college, and you will see later that students who contribute to a lot to society, those who can be influential, who can encourage progress, and they are the people who in their youth not only spend time in the classroom, but also outside the classroom. Therefore, be activist and active children. Saya sering mengatakan IP yang tinggi akan mengantarkan Anda pada panggilan wawancara. Titik. Tapi kepemimpinan, kemampuan komunikasi, analytical thinking, itu yang akan mengantarkan Anda pada masa depan. Kalau dulu SD ke SMP Anda perlu nilai tinggi, SMP ke SMA Anda perlu nilai juga untuk masuk SMA. Dan sekarang masuk di Sadar, Anda harus juga punya nilai yang tinggi dari SMA. I often say a high achievement index will land you on interview call, but leadership, communication skill, and analytical thinking that will take you to the future. In the past, from elementary school to junior high school, you needed high score. Junior high school to senior high school, you needed score 2. And now it comes to realizing that you also have high score from senior high school. Sesudah Anda lulus kuliah, fase berikutnya Anda butuh lebih dari sekedar nilai. Nilai itu penting, tapi lebih dari itu. Cuman jangan diartikan boleh IP rendah. Kalau IP rendah Anda dipanggil wawancara pun tidak. Jadi IP-nya jangan rendah, IP-nya harus tinggi. After you graduate from college, the next phase you need is more than just score. Score is important, but more than that. Do not also mean that you can get a low achievement index. If your achievement index is low, there is no call for an interview for you. So the GPA should not be low, it should be high. Berapa minimal IP? Ada yang nyebut 3, 3,5, 3,25. Bahkan beberapa kali ada yang nyebut nama 4. Ya cobalah sebagai ikhtiar 4 boleh gitu. Tapi kita coba lihat dalam prakteknya. Berapa target IP Anda? Usul saya, mumpung Anda masih baru kuliah nih, Anda cek. Kalau daftar beasiswa S2, berapa syarat IP minimalnya? Lalu Anda gunakan itu sebagai target. Bahwa IP minimal saya segitu. What is the minimum GPA? There are say 3, 3.5, 3.25, some even say 4. Yes, you can try it as an effort to get 4. But let's try to see in practice. What is your target achievement index? My suggestion, when you are new to college, please check the list of master scholarship. What is the minimum achievement index requirement? Then you use it as your minimum achievement index target. Hari ini tidak ada yang tanya IP Anda. Misalnya saya ditanya, Anis IP-nya dulu berapa? Enggak. Berapa lama saya kuliah? Enggak.
Nanti Anda juga begitu. IP lama kuliah itu ditanyakan saat wisuda. Yang kuliahnya cepat, IP-nya tinggi, senyumnya lebih lebar daripada yang tidak. Tapi dalam perjalanan ke depan yang dibutuhkan lebih dari itu. Saya tidak ingin menganggap enteng pelajaran di kuliah. Tidak, sangat penting. Tapi saya ingin Anda punya double track. Track akademik dan track kepemimpinan. Dua-duanya harus seimbang. Yang menekankan akademik sudah semua. Today, no one asks for your GPA. For example, I was asked, Anis, how much was your GPA? No. How long am I in college? Nothing. Later you will be like that. GPA, how long in college? It will be asked at graduation. Most lecturers are fast. They have GPA is high. They have smile is wider than that the old and low. But on the way forward, it takes more than that. I don't want to take lessons in college. Semua orang di kampus-kampus semua orang bicara soal akademik, tapi saya melihat pentingnya track kepemimpinan. Jadi bangun itu, mumpung Anda punya kesempatan untuk melakukannya. Lalu Anda buat cita-cita. Anda tuliskan berapa lama Anda mau kuliah, sesudah itu Anda akan melakukan apa, dan selama kuliah apa yang akan Anda kerjakan. Jangan jadi mahasiswa yang hanya rumah, kos-kosan, kampusnya hanya ruang kuliah. Jangan lakukan itu. On college campus, everyone talks about academics, but I see the importance of the leadership track. So wake it up. While you have the opportunity to do it, then you make a goal. You write down how long you want to study. After that, you will do what, and during college, what you will do. Don't be a student who only stays at home, in boarding house, on campus, only in the lecture hall. Don't do that. Lalu Anda akan menjadi bagian dari dunia. Mahasiswa hari ini akan hidup seperti saya sekarang adalah mahasiswa 20 tahun yang lalu. Anda akan mengalami era 20 tahun yang akan datang. Bayangkan Indonesia 20 tahun yang akan datang. Jangan bayangkan Indonesia sekarang. Seperti apa potretnya? Apa peran Anda? Bagaimana kondisinya? Hari ini Anda warga Indonesia dan Anda warga dunia. Dan menjadi bagian dari dunia, bahasa internasional. Saya garis bawahi, bahasa internasional, bukan bahasa asing. Karena bahasa asing itu bahasa yang digunakan orang asing. Tapi bahasa internasional adalah bahasa yang digunakan percakapan antar bangsa. Seperti bahasa nasional, bahasa yang digunakan percakapan antar suku bangsa. Kuasai itu, sehingga Anda bisa menjadi bagian dari dunia, berkomunikasi dengan dunia, menyerap informasi dan menyebarkan informasi. Then you will become part of the world. Today's student who live like me now is a student 20 years ago. You will face the era of 20 years to come. Imagine Indonesian 20 years later, not Indonesian now. What kind of portrait is it? What is your role? How is the condition? Today, you are Indonesian people, and you are part of the world. Being part of the world related to the international languages. I underline international languages, not foreign languages, because foreign languages are used by foreigners, and international languages are used in conversation between nations, like the national languages that use it in conversations between ethnic groups. Master it, so you can be the part of world, communicate with the world, absorb and disseminate information. Lalu yang ketiga, kuasai state of the art knowledge. Ilmu pengetahuan yang terdepan. Anda nggak bisa belajar sekarang hanya dengan ilmu-ilmu masa lalu. Kuasai yang terbaru. Dan kemampuan belajar menjadi amat kunci. Bukan kemampuan menguasai sebuah bidang, tapi kemampuan belajar di bidang apapun.
Karena sesudah Anda lulus, Anda belum tentu akan mendalami mengerjakan hal yang menjadi fokus Anda ketika masa kuliah. Tapi kemampuan Anda belajar akan membuat Anda menjadi pembelajar terus-menerus. Kalau Anda pembelajar, maka Anda akan punya peluang untuk bisa terus-menerus mengembangkan diri dan meningkatkan kontribusi. Then, the third, master the state of foremost knowledge. You cannot learn now only with past sciences. Master the latest. And the learning ability is the main key. Not the ability to master a field, but the ability to learn in any field. Because after you graduate, you will not necessarily explore and work on the things that became your focus during college. But your ability to learn will make you a continuous learner. If you are a learner, then you will have the opportunity to be able to continuously develop yourself and increase your contributing. Teman-teman semua, mahasiswa baru, Anda sekarang memasuki fase yang benar-benar baru. Karena itu, rencanakan dengan baik, catat cita-cita Anda, catat keinginan-keinginan Anda, lalu lihat 4 tahun ke depan, 3,5 tahun ke depan, atau 5 tahun ke depan sebagai masa pengembangan diri. Bukan masa sekedar kuliah, mengembangkan diri. Sesudah itu adalah masa Anda mulai berkontribusi. Siapkan diri Anda dengan baik, kerjakan masa ini dengan sangat optimal. Biarkan Anda menengok masa kuliah Anda dan berkata, untung saya masa kuliah tak hanya berada di ruang kelas. Saya aktif mengembangkan diri. Dan itu insya Allah nanti akan membuat jalan Anda ke depan akan jauh lebih lebar, jauh lebih menantang, dan Anda akan menemukan simpul-simpul baru keberhasilan yang membanggakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fresh students, you are now entering a whole new phase. Therefore, make a plan well, write your goals, write your wishes, then look at 4 years later, 3.5 years, or 5 years later, as a period of self-development, not only a time for college, but also self-development. The next is your time to start contributing. Prepare yourself well. Do this time optimally. Let you look at your college times and say, fortunately, I was not only in the classroom during college, but I was actively developing myself too. And that, God willing, will make your path forward wider, more challenging, and you will find new nodes of success that make a proud. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.